Ole hey zan ina Mumbai Mizo Inkhawm Thalai Pawl ten Kristianna topic poimo tak kan soi zen lo science and Christianity science le Christianity ti soi na hun webinar an huaihawtnaa chuta chuan ke hi he thupui hi soi turin min lo so ve a an chunga po akalom em ani amor chu kan thupui hi hei zau vio mea kan soi vek seng lovanga tin kan soi tum dan te po i mitam tak pe sei dan te po ni lo mai thaya tin hei hemi topic chung chang hi academics chunga ba khiat ke po hian ka ti zen pik lova kan ngei to zong le kan ru pek zong te chuni ve thin ma se chu wang chuanin in pe sei ang diak te po kha ni lo mai thaya tin hei academic jargon nan ti engmo sap trong thumal te po kan lo soi lang zeu mai thaya chunga te chon min riat thiam kha ngai fiu to na ni ole kan tran chho nga langa hei hi ka sei tum dan outline ani sapira chon science le Kristianna in kum kai thin dan tu ma lo om dan ka kan soi nga tu na alo om dan ne kan ngai dan te po kan soi nga tin ale pega chuan science le Christianity hi ain kalem ti te kan en chianga kan sei tong kan thupui hi azau ma chuwang chuanin hemi lampang khoi jong hianin kan soi na sadeu don ani science le Christianity hi ain kalem ti ang jong hianin hriat fia hriat chian kan tum don ani science le faith rinna kan ti hi thliar ran turan yam ti te pokan soi kai zuai nga chon ato pera chon Christian ten science le Christianity topic tum cha hian engtin nge kan tiang khui lai nge kan homang engtin nge kan ngei dan yang ti ma kan lak leng ti kha kan sei ho don ani heti hian kan da china slides thupui hi science le Christianity tun main kan ti te ngal to pa hei tun lai ko ve la hianin a narrative hi thil kan hriat dan hi alo danglam to em tun ma chuanin i hei tertulian te hun lai te Iranians te hun lai te tin Augustine of Hippo anti te hun lai te khan pathian thu le athil siam chung chang hi i anlo me bel na sa em ani achan chu pathian thu kan ria thu chu pathian ani atirin thuam thu chu pathian ani atia zawana khan an soi thazela engkim ama siam lo eng maom lo atia pathian thil siam engkim kan mu thei kan mit ta hetia kanan hoi vela enge khovel la kan thil mu thei te hi pathian thil siam ani chuan chu tiang va hriat chian na va hriat thuk na chu pathian enge pathian zia pathian enge thil ti pathian art pathian them thiam zia va hriat na kha ani chu wang chuanin I enge hemi pathian ina min pek athil siam min pek hi enge book of nature angin anlo ngai to thina chumi omjia chu scripture oma pathian le ka thiang lim chu ti lai chon book of nature hemi thil siam po hi nge pathian ena min pek ani wangin hriat thiam ngai zir chian ngai ni in anlo soi to thina edi pangana mo 5th century atanga hemi hun chung yan hemi ngai dan vel hi lo chuak ni in an siaka amar chu heta hian human interpretation hi om fe science chuanin hemi physical reality kan mu thei kan khoi thei kan te thei angchi va hriat thiam tum na kha I thur ping ta chuti lai chon theology lam scripture lama chuanin nge hemi spiritual reality lampang mo kan feel thei kan ngei to angchi angkha I athur ping ve thung ta chumi omjia chu hemi nge han sei
kan shred thiam thei dan tur chuan kan moral ethics ang chi ang zong te tin pathian chi pai kan puk thei dan tur ang chi te kan pol thei dan tur ang chi te kha a thlur do bik ti nani chumi enga chuan science le theology chu ai kal thel ti nani chu hemi book of nature le scripture kan nei ve ve wangin chu chu han thre chiang phot tai la I thiam na le fin na abik takin natural philosophy science lampang hi Kohhran ma sa te khanin an lo be na sa em to French Revolution atlen ma phei kha chuanin research funding zong research ti na tura poisa pe tu ka Kohhran ani ani ekeni te po research kan tia min fund tu chu US Sarkar Department of Defense ani tin chu tiang zelin priest ti te monks ti te tin fires ti te ho te po kha anzir na kha Kohhran na tung vek ni keni chuan pui thiam kan ti vek me khang ho pan thiam na fin na anzir khan na se me ma chu ho po chu I Kohhran khan tum sak vek ani tin pathian tu zirna khan science le mathematics zirna kha tel nge nge tura compulsory aten nga ya tin hemi rin na alo nge zual theina turin sap tong pekin faith and defend theina turin Greek le Arabic philosophy te kha zir ter nge turin ti pokani a hun lai khan medieval hun lai khan ti mai taila tin jesud ho te phei ka chu kum zapi som paruk na chowa khanin an lo om dei to ni an hiau kha Christian pui thiam na le fin na natural philosophy lampang zirtu te ania zirtir tu pon ni poka anni kha Europe le a che vel an lar be mane til kha at chua chawa an be na sa ni a chan chu kan cheng kan pathian thil siam kha nge ama lo in pon chuana anga an ngei awangin mo chu nge ama chi pe buk na ni in an ria an zir na sa ani tin cathedral te po country heng te po astronomy zirna an let na sem emani thil tam tak atina sem emani hey Kovela University lar tak tin hei kum zakwa don omta Oxford University te po hi an moto chu Dominus Illuminatio Mei ti ania chumi chu asap tang chuan the Lord is my light ti nani hei alang chiang khop mai Oxford University te po hi Christian masaten pathian thil siam nature lo lang zirnan hriat thiam nan ama pol nan ama chipe puk nan an man an tumna university ania chu tiang ngei to chung chuan debate na hmun ania tin investigation ti na nia tin thil mu chuana invention ti na po ani pokani mi pathian in ngei to theina power of reason min pek hi enge ro puyan te chumi mga pathian va chaw moina pathian va hriat chian le zolna munata na man antu wangin Oxford University te po hi allowing ani Oxford Cambridge hi Oxford ina apui cho afarin ania chu wang Cambridge te po tiang zong chuanin kan ngei to zel theng chu ei Oxford Athens School of Divinity te hi alian ema tin logic te metaphysics te grammar and history te tin mathematics te astronomy te natural philosophy te umani chumi discipline franin atum perchu pathian thil siam nature mo chumi zu zir chiana pathian ena inpol na nei nge I pathian ro puina mu chu zel kha I ani ni hei tihian an soi thina ahun lai khan to study the natural world was to admire the works of God tini chumi je chu Mizo tong chuan hemi thil siam mo kan thil mu thei hemi khovel pian ken hetiang wazir hi pathian kan ngei san je pathian enge kan vahriat chian le zol na turin pathian chi be kan pu theina turin kan zir thina ni min an zir thina ni ti na ni chu hei chiang ema ma chon science ka
ani na taka chuan min an zir chan ber chu religious piety wang ani the religious piety chu enge sakhona wanga enge thil vazir enge sakhona wanga ti tur ni angai na religious duty anga fangai na angkha ani ti na ani chu mo chumi wang chuan min an zir ani achian em chu German company kan sang ka zariat som thum khanin chemical industry German company khanin PhD hi ni pakhati an roi ve lol me ni chu da chuan min makan ti ma achan chu PhD min azir chu khanin company ate heting at thok tur khan an ngai lo re chu wang chuanin pathian them thiam zia pathian fin zia pathian rem riat zia pathian kut chuak ro pui zia mu chuan turin bin an zir thina ni ti kha lo hretai la a thome ei a scientist ang song nge a philosopher ang song pe chuan soi turi an tam lutuka Copernicus ate ka pui thiam an ni Galileo te po Christian thal tukania Roma telescope fatin sakngat tu ka ani ni Michael Faraday te po mitlom lutuk apui na ange thil thalo tam tak atia apu fak po pathian lamatang mitlom lutuk pui thiam ani ni Maxwell te po Presbyterian Kohhran upani ani te hi ami field theory kan te hetiang lampang a thil ngai to chok na satu nya mi pon lutukania Newton te po theologian ani physicist ani I'm a theologian ani na te hi min an shre lara tin Kepler te po puitiam chu tiang selin Nobel Prize dong tu te po tu thleng pon an latam em ani chu wang chuanin tun ma in science le Christianity hi a local tu thina pathian ro puisia pathian them thiam zia pathian art turu zia arem hriat zia zir chian nan chumi an zu hriat chuan pathian nena in pol nan pathian patnei zol nan pathian in relationship nei nan min an mang thina ni ti kha hretai la i athaviawang chuan atot le chuanin tuna chuan ti kha ani le ta a hei tuna chuan thili atang lam to ema hei achan kan chui chin don ani tuna kan thusoi na hianin hei science le Kristianna schematic diagram a hian Kristianna tilem religion tin da ania lo hrathiamula science chuan rocket te thil tangkai siam ni nan ria Kristianna religion chuanin mo letling zong in ti chia khatet boina thlen tu ang khan min an ngaya chumiom je chu science le Kristianna hi hranglak mo in heto lo nu pa in ma ang me in chen lak anga ngei na kha om to tin ani chu mo ma chuan an lo om dun thina ama chu mi in nge Christian le science hi thil hranglak in to angin an ngai tlat ani ke ma ni ril ro point ani tho science zirlai science zir sang do lek masters le PhD ti te chu Christian than ni chan backbencher tura ten ngaya tin chu tiang zelin philosophy thiam te pon ni mai thei mo Christian thata kan ni chuan anjir san po le mi te tluk lo lutuk angin an ngai nu fu lutuk tura ten an ngai ani tin chu tiang zelin mi in science thiam chuan tin philosophy te po athiam chuan a fin view chuan at least ni tura min an ngai tlatani chu tun lai ko ve chuan toi pathian om bring lo mo pathian hrelo poisoi nei enge mi poisoi thil tisual na saviau turanga te min an ngai tlatani science ten thiam chuan tin fin an lo fin viau chuan chu tiang ang notion ngei dan chu ye lo om tlat to ni kan hrethiam science le Kristianna lo om kop thina kha tuna chuanin hranglak angin kan ngai to ni nu le pa te po hin hriat kop mai nu le pa te po hianin an fa te an nau te mo science an zir chuan pathian hlat tura an ngai do tlatani tin hei ke ma ne te po hin chenga mi te pon min lo zot ve thina pathian kala ring thei te makhi anti em ani amak
klova an lo ngai chu tiang an lo ngai po chu a chan chu narrative thil kal dan dik lo mo kha kha alo op tlat to ni chu Christian ten kan chiat pui pok ni in ka ria ke ma chuan chu acting kan reclaim leng ti te pok ha ngei to kan ngei to howa kan ro op ta sela a thavia wang hei engkat tinge ke ni chung hitika karil ro hen mi chanchin ka sai chuan om ve zia thina ke ma ni hian fello chiang kwang lo buai deuh hi a om ani theya chung chu kan ngei to ho nga engwang nge science le Christian chu lo om tun thin si kha engwang nge mi hrang angin mo lo om tak engwang nge inkal angin mi nan ngai ke ni te pon engwang kan ngai ti kha kan ngei to ho ton ani ama sapira chuan atira science kha atang lam kan ti deuh tol mea atira science kha atang lam kan ti chuan in soyang khan science le Christian kha akal tu na ni amaro chu ahun lai science kha tuna science le nen ain ang lo ni scientific revolution kha medieval hun lai han achuka kami ma lam science kha tuna kan science mel hret dan hian I ain ang lo ni hei Thomas Kuhn te philosophy of science lampang thiam tena an soi paradigm shift antika science chunga khanin I alo omani chumi om je chu tunma science a khanin hei Aristotelian philosophy science antita Aristotelian science te pot top taila tin an Asian philosopher ho ngai dan te kha ti khan an trom puina sem emani chung ho ngai dan chu an science te kha tun ang hi an tlat lo ni an experiment ti te khatiang te kha control tak ani lawa a quantitative lawa a systematic law tinani entinan scientific revolution then nu a so lo khatiam no bula scientific revolution then nu a science kan create thiam da tlang lon tak chu hetiang hian anita science a chuan mi in hypothesis kha asiama chu hypothesis chu experiment mangin test avatum donani fi avatum donani experiment tinga data alanga chuan conclusion asiama conclusion asiam no apo chuan hypothesis chu afa ennon le thina chu tianga control lutuk le systematic lutuk chu anita amaro chu tiang ang science chu ma khan omlo entinan Aristotle te ngai dana chuanin nge kan khovel ashil fi atum dan nge kan khovel siam tu nia angai element te kha pali chawani ni earth ania air ania water ania fire ani ether te poma ether chu sei lo taila chu tiang mang chuanin thil kha an lo hril fia hei mechanics kan tia thil che ta nan hril fia te dan te poka danglam em ani le lama chuanin tunang din munna tanga thli chuan anu is a thlak lo tuka hei entinan khovel te po ari berwangin universe laia om tura an ngai ta mo tin borok te po azana wangin nge thlok chho tura pe khanin an ngai ta tun laia kan thil riat thiam dan quantum mechanics chu sei lo classical mechanics nen po a in per san lu tukani chuwang chuanin ahun laia science kha I atang lamani so en khan science ang zelin I bible te mo annun phung te kha an thril fi avesia engwai nge geocentric le heliocentric po anin nial kan ti chuan mo hemi geocentric khovel alaya oma ni na hel ni le thale rc dang ten an hel ti po hi antran tat chana chu science in khating zong khan a hril fi ani hun lai khan science kan ti chuan hemi hril fi na hi chu Aristotle te tin Ptolemy te hoina an hril fi dan kha ania helai tanga solai vakal dor tur khan boi thak ve na chin kha omani chumi om zia chu science ve khan science kha avato ti na ni chu kan hrethiam o ta khanin local dan sa ngetle tuk momentum kha science khan lo nei bia I achiang tuk heta te hian mo
country lo mấy thì tầm dầu khi chuẩn Kovel alaya lova ni zau khi alaya mà Kovel na hela ni ti Copernicus ate Galileo ten anlo au chopui khan protest tu le do tu te singa khanin uncontemporary mani secular mo Kohhran mi ni lo secular philosopher te kha ni ber zo pani achan chu lo hriat thiam dan ka he ta Aristotle te Ptolemy te ho model atangin ani wang khanin counter ve tho ni beilet na sa ni tin kan hriat lo pakhat chu khati hun laya astronomer ho philosopher scientist ho khanin zo na pakhat chu hei parallax shift tantita parallax shift ta chon entirna all samdo mai chu emitting lampang ho tala mo imu thei chin ka han chin chela chuanin veilampang ka han huplela imu thei chin ka han chin chela la ai ang lo ni mo imu thei chin ka so tiang che chuan Koveli heta omlai le heta omlai mu thei chin ka dang lam ta ni a che ni chuan chu mi result chu min mu ro an ti ni chu philosopher ho khani hemi tan tu geocentric tan tu che khan amar chu ahun lai khan telescope te tu angin athalawa mo chu mi wang chon chu tiang te chu an mu thei bik lo ni Galileo te khan chu wang chuan in science fake khatia a in trial a in do a in counter awang khanin buai thlak kha sa ve rim hrimani ti kha hrebok tai la hey thil interesting takhi atam khop maya hey Big Bang theory te poi kan hrenga heng te po hi ani na taka chon Big Bang theory te po hi Aristotle te ma a science an lo hriat thiam dan opposite cheni Aristotle te ngei dana chuanin ancient philosopher ho ngei dana chuan universe hi pian hun omlo angin an ngai to pani pian hun omlo boral hun turpo omlo angin an ngai top ta chumi concept chu Christian te ngei dan nen a in kal ani mo a in kal lu tu kani Big Bang theory lo che hianin hun thian in tran hun an ni ti te kha an ngei to chuak enge zia alo pe ni chu hun hian in tran hun an ni ti te kha enge i Christian te na kan lo ngei to thin pathian in le ban siama ati alo siam tran na hun in tran thin nia kan ngei na kha alo support he ni Big Bang theory te hian kan hre lutuk lo me te sounds ko som buk chho khanin Big Bang theory lampanga enge experiment timeng expanding universe lampanga an experiment ti na khanin enge cosmic background radiation lampang kha ati khanin ta khan huwa scientific community khanin an lom ni amar chu khang te han thil interesting lutuk chu British science establishment tho khanin an do tlatani an protest tlatani chu an ni sa thlau che chu achan chu hetai hianin Big Bang theory alo on chuan space le time hian in tran hun anei ti na khani chu mi om je chu Bible ina enge creation ati fo kha a support ti na khania I an tu lo em ani hey Christian scientist George Lametho te lam tur tia ani hi Belgium lama Kohhran lithium scientist ni pokan ani te khana lo formulate ve na sa ni Big Bang te hey cosmic egg ang te angai ta ti khani I lo shil ve khatum na sa ni hemi Hubble's constant te po he I alo chok na sa ni enge mo chen chu atika expanding universe te po alo formulate ve na sa ni Stephen Hawking khan ti hian ti along Many people do not like the idea that time has a beginning, probably because it smacks of divine intervention. So mi om je chu mi tam tak khanin Big Bang kha enge atikani enge tiang hi om thei ni ti an enge ti support na an nei te khanin mi tam tak chu an buai ni achan chu engma lo tanga tin tu omani ti kha the idea kha Christian te na kan rin na kha a support main chu wang chuan in Big Bang te po hi
interesting đâu mày anh amar cho helai hemi slide cha kan soi tung tak zo pai ro hi chu science le science ve ki mo ai encounter ve the ni science lui ka science tharin atlak ani na chira kan soi kan paradigm shift atling ve the ni ti kha kan hriat apoi mo an tinan tu na te po ei quantum mechanics te al kan hrelar even ta quantum mechanics le classical mechanics te a philosophy in angmi alo ni classical mechanics to deterministic lu tukania quantum mechanics to anile tambi lo ni chu quantum mechanics atarin nge i probability mong alo ni vele ta soitur hi atama interesting tak tak kan soitum tak chu science lu yatagin science thara kha alo in tlaga chu ta chuanin in thial rem thei lo kha i om ve hrim hrimani chuwang chuanin science le christian kha khanin har satna nei ni ti kha ka soitum ti da ni chu in frathiam o en tirnan heliocentric and geocentric the poi la atlo tukta alo chu chan chu khovel in near hel an ti thei chan chu telescope chu wang an galileo te khan no filter science in manro thar le idea thar alo mu chu wang khan tiang te kha thleng ti na ani chu tin atot le chuan Kohhran le science rang anga alo om chan dang le chuan Kohhran kha buailutuk ani kan hrianga Christian te chuan Kohhran kha hun lai khanin medieval hun lai achak ema kong engkima ain rolani han titol mai tai la achan chu engkim hi abuse theni mo engkim hi abuse theni abuse thei kan ti chuanin engtin nge nia ani lo ani tur anga mang lo mo mang sual kan ti theng chu thil thaber te po hi aman sual te ni kan du ber kan mangai ber te po kan mang sual thei chu tiang chu anita Kohhran ka po me ma ahun lai khanin enge monarchy system te tikan sarkar tikan thil tulo tak tak ti han ngei to mai po kan hril fiat thei lo tur kan rationalize thei lo tur thil ka atam em ani khata khanin boina har satna lian zo kalong thleng le ta soyan kanin Kohhran Christian na le science ka chu ai alakal dun ren boina om em lo ama ai ro chu mo ama ro chu French Revolution alo thlen che khan Voltaire te ho kha an fin ta ne chu free society le democracy ka an du tak zatani Voltaire te ho khan ta khanin ahma khan la ta khan political standpoint political advantage an nei theina turin khai antia mi fing ho ti mel mi thiam ho kha hey science hi natural philosophy hi tin athiam na fin na zir na hrim hrim hi Kohhran hian a hup betani ati buai cheu ni chu tiang kha tiang zong in thu kha an la tatlat me ni chu kha tiang zong khanin an han fuya khami khanin buai na kha athlen tatak zet ta ni chu khata che khanin science le Christian na nu pa anga lo om thin in hetla ta kha lo la sang ta ni o a in chen sang ta ti na ni chu sum chuang em chu ni lo amar chu a in la sang ta ni mo in ngei lo ang khan om ta ni ti kan tiam na fin na te ka lo tam se lo sang se ta ti khan in Kohhran te point adjust te potum na sa chung te chu kan sei ni vek lo nga amar chu ka sei tum ta ka chu Kohhran le Christian na in hua in hal anga kan ngei chin kha i an ni lawa amar chu political advantage te Kohhran lo film lo buk ne khami wang khanin nge har sat na lian tak science le Christianity khami thil pani te khanin boina an to ani kati na ni chu hi apoi mo ko mai ke ma ni te po hi in endlet nan mo self reflection nei nan te pang taila tuna te po hian Kohhran mi vek kan nia tin nge kan rin na ko nga te mo kan thurin le engamo kan thil hriat thiam dana te
trú lâu do cần bùi tập bộ mấy thế chung chuan in har sat na tik lâu tao in có lệ khá lâu này thấy nên chung chung à chuan cái mà ni tập bộ en lệ tai la a chậu mẹ tin atopera in vai science like Kristianna alo khan ta sang angin in vai kan ngai ta ti atop ti chan to pera chuan Orthodox dogma kan te religious dogma ti te pon sei tai la a hun laia nge thurin anga Christian te na kan ngai ka kan pai du lo ni lo dik lo pal po ni se te kan dik kluan tling tur en dik lai po dik tur ha kan ngai na khan thil ka atikol kham ma hi kan ngai serious apoi mo khop mai as kan soy kan science like Christianity ka tun mo sang lo nia kan soy kan science natural philosophy mean sir chan chu pathian ro pui je riat nan pathian them za rem riat zia ama choi moi nan ama biak nan min an mang thira chumi je chu bible te po kha engtin nge kan tiang science mangin an lo hril fe ve to ni achan chu human interpretation kha fe ve a mo pathian ina fin na min pe kan thil riat tan mo a hun lai thil kan ngei to dan kan hril fe ve to ni antina zo so ni ti te po he lar ema miracles and Christian te tan miracles apik takin iso Krista thole na pe hi chu central to Christian te in nga na lungphu manin miracles te hi poimo lu tu kan zo so ni ti te po miracles thilma ani ni amaro chu helaya nachina kan soi heliocentric khovel zo ken ni helani ti le geocentric ni zo ken khovel helani ti in hial na po kha a buai thlang na em chu helai zo suan ni ti tin kang hi an pakhata achan chu ni ding kan ti chuan ni hian khovel hel ti na ani mo amaro chu heta hianin kan hriat tur chu zo suan ni ti din na ni che kan ngai na hi an ma ni na an confirm an nem nge em chan chu Aristotle te nan ngai dan kha ani ba ni chu kan thia ma ahun lai science ang khan mo zo suan ni ti din te po kha an thiam ti na ni kan thia mo science like Kristianna akal dun kan tia ta chon zo suan ni ti din te po heliocentric theory ni lovin geocentric pangin min an lo hrin fia ti na ni chu kan thia thiam karin khata ta khanin Copernicus ate khan khai anilove ante tikhan heliocentric kha anlo puang zar ta Galileo khan telescope mu choka Roma telescope te badina tikhan ahantian te tikhan ani khan approve ta ni chu khovel hi achea ni zo ki kan helani atia puang zar ta amaro chu har sana namen lo atok chau tamok mok me ni Galileo te ka Christian chanu ania ring tu hemi miracle te po zo so ni ti te po miracle angai tu ring tu ani ni amar chu a har sa ta ton te a interesting lut ka a chang chon ka khongai let sok thin ni Galileo kha tikhanin a han puang zara tikhan to tu ka anei ngal chau map maya thil ni na natural law kha hu chuak nin ein remio sia kan ti dang lam thei lo tikhan a telescope tenen Kohhran University a tikhan in Christian University a khan a faculta tikhan experiment dekha ti pui en ru chu teng kha tiang te tia a then te chon an lo uk sak lawa a ru ru tikhan na ani a top lo a pe Kepler a hena Kepler a khan Lutheran Kohhran pui thiam tho ania a vui vai na te a fathon hialani a ru ru na tu kha an ngai sa thatu lo chu teng kha teng an zon lo an fin dan mang du lo te kha atia va vui hialani khata khanin Galileo te kha a leina tom hi ka te chen ti khan afakala mo a soya kan soya khan miracle pathian thil mak ti te poring tu ani ni an debate nan soi ho na te khan khai
khovel zo khin ni na hel chuan zo so ni ti tin te poi science takin kan ril fiat thelo wang atini tin a thena pe chuanin khovel hi chelo anga sam le khapua lo in chiak te kha heng te hi chu hlathu ania metaphorical angin akal thelo family te kha atini a then lai te pe chuan an kal thui de dewa khai engtin ne khovel te chu adin te lulang engtin ne khovel te chu achet te lulang atini chu kan thriam mo khovel hi sakhat ania acha theilo ni chu yom je chu asoi tu ma chu heta enge sam le ka po khovel achelo ti chu khovel takhi achelo wa mo ni a hel na che ti chu che tan dang ti na ni chu thriam antiran ke hi trong thu chelo wa lo bo ral ta la khat sai achami alawang tian om to pang mo chu tiang che chung khovel te poi acha theilo ti na ni chu ti khan atang se ni amar chu hemi dogma religious dogma het lut tuk lo om science na lo in zom ve box khami buaina chu a khain nge Christian te po kha anin siam rem theilawa tin Galileo hun lai te kha reformation tran chau lai te nia thil kha serious ma ema tin chupa ka mania interpretation lo ti te kha arem lawa tin van do tlak takin ti meng literal interpretation te kha na se literal interpretation kan ti jon e angial ngana va 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 shil fi an ang chi kha khating kha tam ani chu wang chonin I harsat na kha a om ti na ni chu literal interpretation kan ti jan ta khovel chin ni ti te po literal ta kan sai chuan mo angai nom lo ni chu tiang che chuan Bible te po hi nge narration te ni then chu nge la thu te ni then chu prophecy te ni chu wang chuanin I ti dan omani nge ngai a then lai chuanin chu tiang chuan kan ngai ngai ti kha I a om ti na ni chu ta chuan harsat na kha a om ta phot ani ai adang le chuanin example khata chuan William Harvey te hi anile William Harvey chu kan hrianga medical lampanga knowledge nei tan chuan William Harvey hi tisen zau chung chang tisen kan lungin tisen hi apama vein za thian pecho ka lo le te ni ti hril fia tu chuak tu kha ania William Harvey te poi hi Padua University a khan afakala Italia helai kan soi Galileo te po kha a professor ani ni mo a professor ania England rama avalet le Saint Bartholomew Hospital a practice ta ni chu ta chuan hemi lung chung chang vein chung chang vascular system ni avarshil fia ta ni William Harvey hi kan soeng khanin helaya nge scientific revolution kan ti science thar Italy changa England ava pachok tu kha ania amar chu William Harvey point har satna lian tak atin achan chu kan soeng kan he ta Aristotle te hun ancient philosopher ho ngei tan kan tak sabung rang te po I anni hun line ngei tan angin Bible te kan lo meren beta khati hun lai anga kha chuan tin nge ka tiang thing hi kan hrenga thing in lo hrathiam lo ula thing hi kan hrenga thing te po hi achi kan thlaka ti meng achi kan thlaka ti hian alo chor chho ver ngotani lo lian ri ngotani chu tiang che chuan kan taksa te po hi tura hian Bible mang kan Christian te kan ngai tla ni chu William Harvey ten mechanical engine ang anan sai ka chu anlung hi a oil lo lut tu mani achan chu science bang ve kan lo hriat thiam da an lo rin da pa ngai ka dik chho zel turan lo ngai afang khan har san na lian tak kha an lo tok ta ni chu tin thei USA te kan ngai sang poka Benjamin Franklin atang hian soi ta Benjamin Franklin is scientist ane tin celebrity kan tiang hi ni pok ani lar ma ai keni to poi physics a hen ni hian min rel tu ka Mizo ji han ke ai tiang min tam lu tu kan amar chu kan background te kan ming ma wang ten min lo ria Benjamin Franklin poi chu tiang do lek chania a hu chu lar to chu hemi track kan ti lightning kan ti hi
i ania electricity vanga omani tikha i ang chua kha ania ama hi politician ania ram hroi tu USA founding father kan ti te zinga mine statesman mitrul tu ani ni Benjamin Franklin the po hi a chan chin hi ngai nom tok mai science chu chang hian oma science le Christianity chu chang hian an hun lai kha Georgian area Iran the Georgian area chuanin i nge King George hun lai vel lal hun lai vel khani ta khati hun lai kan pek it ka an sa sang thei em ani tin back in ka thinga sak ani boxia asana wangan trek khanin teng ma ani tin chu mai ne levin community center te pokha ikhan tek khana teng ma ma kang mai selani nui za thak tu ani theng em tu na huna chonin ka hrelawa achang cho ke chon nui za thak ka te thina khati hun la han tek alo tlak ka pek ina kana piang khan Kohhran member si khan pathian tu lo lu tuk thil sual ti omanga khan ka sel ni chu chi tiang pokin community hall ti me an community in kan te khan tu emo perin pathian tu lo lu tuk thil sual an tia chumi wang chon pathian in thremani kha an ti selani amaro chu Benjamin Franklin khan lightning rod kha amu choka lightning rod chu kan rianga tek laka inven na mo kha anita Benjamin Franklin khan hemi in har sat na hi ka sut kian sang chu atita ni amaro chu Kohhran ho kan an du lo re an du thak lo Benjamin Franklin kha alung oi no ema asoi chu heti hian ani tek afanga in har sat na hi sut kian sakin du lo chuan engwang nge bek in te poi achungin nei tir chung nei lawa Inkhawm ro ro hi do ro tek le ro hi ang reng ati ni natural phenomena ve ve ni atang lam no om lo ati ni chu in frithiam o Benjamin Franklin kan hemi pathian thin urna kan ti om jane takin nge alo rationalize ti na ni chu rationalize ma sakara ni hial ke o ti te ka ngai to thina amar chu soyang kan he ta thurin ngai tan Christian tan kan lo nei ve thina chu ta chuanin nge pathian thil siam ni tan kan va hriat chian na ma kan va hril fia le tum khan kan va re-evaluate kan va zo non khan thil ni tan alo tik lo do khan Christian te po khan kan in siam rem mai thei lo ni kan rin to kan ngai to kan pom to kha zo tik em tu chat tu an thlenga tik tu kan ngai na kha Christian te khan nge an pai thei lo wa chumi chuanin har sana lian tak i athlen ni ti kha ni bok ta sela chithum kan soya engwai Christian na hi science nen aloin shanta ti chithum kan soya ama sabara chuan science le science fe ka science thari na counter ani kan tia atot le chuan Kohhran ka buailutuk kan tia atot le chuanin nge rin dan kan lo nei kha science mangin ania amar chu science mangin alo om nuala amar chu science fact khanin i enge rin dan dang ni thei tur kha alo chok sia amor chu kan ngei dan sa kan pom dan sa kha diklo thei lo anga kan ngei wangin kan buaya chu chuan har san na thlen ani kan ti ni chu chumi awang chuanin chung pathum te wang chuanin science le Christian na kha nge alo sang ta anti na ni per mai chu kan soeng khan mi in science athiam chuan atheist ni tura kan ngai to tin nu le pa te pon fa te science an zir chuan kan ngei to enge pathian hlat zel tura te kan ngai ta tin ke te po mi tam takin pathian la ka tanga sang zel tura mi ngai ma se an ni lo ni mo kan soeng khan pathian ro pui zel tar lan na phong mu chian deuh na tura pathian ina enge alo buat sei anga ngai hi kan tamani mo science lai te po hian chu enge tinge kan reclaim thiang tin me science le Christian chu kan thun zom le thiang ti kha apoi mot em ta ni science le Christian chu enge ti ania hi ngun dawin ngai thla
tumila kan thiam dan token kan soi kan tunga hemi slide po hi science kan threat chian ko tanga ngi ka ria science le Christian nei into anga kan ngai ta ma se a into lo kan ti to ta science le Christian nak chu ai netlatani ei zan ina te poi mi tam tak in kan webinar hi in lo soma amara chu thian te le nge unau te la ka tanga ka feel te nge min khil ta na chuan zan in topic a te poi hianin science le Christian na ti ni chuan atheist le Christian na mo gnostic le Christian na naturalism le Christian na materialism le Christian na lampang soi tura ngai nei kan nei tlatani chumi om je chu mi in science thiam chuan mo atheist ni tura ngai na kha indo tura ngai na kan nei tlatani achan ni theu ma lang chu science ni takhi kan riat chen lo wang te po ani theya science hi enge science chu kan sei to ta china khan enge scientific revolution achwa nuwa modern science chu enge khatia enge experimentation validation nei chokha kan ti ta hypothesis nei nuwa chu teng chu science ani mai ta thil eng kim ni science magin a hril fia theilo ani entir na hi kapechina science kan ti chuan physical parameter nei ho hi a hril fia ni physical parameter kan ti chuan ri zong te lum na te hun te thil thui zong te mo khatiang chi ho pa ka science ani a hril fia theilo ani entir nan ei tuna hianin kan MMCF kan Mumbai Mizo Inkhawm Thalai Pawl secretary Honda hi KI na now pangan to natural law science atanga kan thirin anita KI alo pian nu mio wangin time kan te theina dana khan mo science takin KI now pangan ke hi ka upazogan amaro chu tangwal Honda hian tin ke ma pon hetian han nge to taila Honda hi KI na upati la chu ka ngai to na ni science khera ngai lo mo science pang chuan natural law mang chuan KI na pa amar chu ka ngai to na hian in Honda ain kanau pang kati miu chuan chu tiang ang khovel chu lo om tin ani chu hete kan thil mu thei kan thil te thei mo kan thil khoi thei kan rim hriat thei hemi pia lama hian he ta ngai to na mo feel thei na antinan kan suang to thei na kan desire te khatiang khovel khala omani amar chu science chuna hril fiat tat lo ni chu kan thethiam lo science en kim hril fiat to hen kan nga a om te po oma achan chu thiam na fin na pe lama hianin ei science remia lo tan pon science ngai san to ra ni chan chu miran ngai san chan chu in hian entaila science ba thil kan nei mobile phone te po kan camera te tin kan TV te kan electric bulb eng ringot te poi science ba nga lo chu ani chu wang chon min science an ngai sang po hi a oma amaro chu soi ang khan chu tiang chu science ba nga lo om ni ma se science na hril fia thelo hi tam tak om ni entir nan ke po hi e kan pui hian min mangai ta ke pon ka mai kan in dei ma tang to in mo kum kha le chen ka amaro chu kan in mangai da ni a scientific law science mangin kan hril fia thelo engkim empirical vector ngai na hi science ngai san na wang hian a om thaya chu ani lo ani chu kan thriat thiam poi mo in ka hria tin science manga mi in thil an va mu cho natural law an va mu cho te an engkim ro buailutuk kan ngai ro bui chu ro bui te mai amaro chu natural law te thil om sa ani ni mo amu chu kan hu cho ma pon Newton law of gravity amu cho ma po khan hemi natural law Newton law of gravity amu cho ma dei po khan hemi law of gravity hi lo om dei to ni
chu mi om zia chu mu chuak kan ti poi a fu lo chem o ti te ka ngai to thina mu chiang te ti la fa mu ve te hi ti la om zia zong o ka tia antinan hei kulum slow te po mo inverse square law thau an mang ta eng te po hi mu chu main alo om te to ni chu wang chuan science hian in engkim varia vang putura vasiam anga kan ngai ni ke ma ni hian in atama chu chu atik lo ni Wittgenstein kan ti hian asoya the great delusion of modernity is that the laws of nature explain the universe for us. The laws of nature describe the universe. They describe the regularities, but they explain nothing. Regularity kan ti chuan hemi thil om sa ni lo choga tlalea kha teng kha ava soi ve ni mai mo ti tang lam thei lo rum phim ala tling zong in khovel te poi enge heti zo her thing heti zo her ro se ati thei lo rum phim natural law om sang zel khan in ti khan ava soi ve me ni eng ma hi over fit fe lo hi kan riat chen poi mo heng case study te poi mi nan soi thina eng vai tu hi a so eng vai thing pui hi so ti hi ni mi tam tak chuan tu hi so chan chu ti khan main kan hliawa chuan mei chuan lumna a pe ti khan water molecules kha ti khan chakna tha kha a pe chuan ti khan energy kha nga tula intermolecular attraction tui chung an nei mo liquid form an nei ai na sa alo nei khan ti khan water vapor tui hu alo chang ti khan alo so ani an ti mai ni chu science atanga ril fian ani amor chu chuan engkima ril fian lo kan so eng kan eng wang nge tui so kan ti chuan tui so kan indu wang po kan ti thei ni eng vai thing pui so kan ti chuan thing pui ka indu wang po kan ti thei ni ani na ta chuan science ina a ril fian thiam ma hian ma na tang toin mana thil hi an lo chu to thina an lo e ni mo chu tui so chan po ni ve thei tho ni chu mi zia chu helaya enge engkim scientific vector ngai nei khovel a hian mi tam takin kan ngai san science ngai san bang te po ni anianga amar chu scientific law le scientific mechanisms mang ringo da shilfia thelo hi atama scientific law tam tak hiawani chumiom chu keimani chumiom je chu keimani personal agent keimani kan ngai to na kan feel o kan suang to na thonga thil soi fia tu ang chi chu tiang khovel chu a omani ti kha kan hriat angai ni chu emi kan dam chan kan om chan helai kan om fe top chan khovel kan om chan hemi kan va soi fia na tura fundamental construct kan nei a hian scientific te ringot ang khanin a om lo ti hi hriat tur ani ta ani ti kha pom tai la soyang khanin he ta kan ngai to na te tin nge kan suang to na te thil kan feel te khatiang ang khovel pokha I omani ti kha ngai to tai la chumim je cho hemi rationality kan nei hi science tan chok ni lovin nge kan thil ngai to na kan rul rupek na lama po kan mang thim ti na ni chu wang chonin science enge ni tak ti hi I hret chiang bok ta chumi kan hret chiang chonin science de Christian na in to ang em kan ngai na te hi ke mani han atlem karinga tin science mga thil fia vek kan tumna naturalisms atheist thong nge da na science mga thil soi fia vek kan tumna chi to po hi abawang ti kha karing ta ta chutiang ang zong chonin zan ina hianin kan ril rute pethar tai la hemi naturalism le Christianity ti hi world view frante anita mo naturalism a chuan pathian om rin lo na nita supernatural being rin lo na nita Christianity a chuan pathian rin na Christianity in ngana chu mind le information Bible thil om kanton pathian atang kanton khanita mass le energy chu secondary derivative sanganita amar chu naturalism a chuan science mangin mo mass le energy kha engkim bulin tan na anga ngai ta ni chu
ani na ta chan big bang te po hi science concept naturalism concept ne chan ain kalpo an ti thea amaro chu science le Christian hi in to angin kan ngai tlata chu afuk lo ni a in to ngai lo ni do ang kan ngai chan chu kan soi to mo kan thiam lo te po om a tin amidang thiam lo te po om ang secular philosopher ho thiam lo te po om amaro chu Christianity le naturalism hi chu world view ran dei ania hemi ta pani chu ain to ni kan soyang khan thil boy thlak ta chu naturalism lampang atheist gnostic materialism lampang ho science an ta nei ta em an platform anga an ngai ta soyang khan science mi na thiam chon atheist tura ngai na kha ta mo chu thil boy thlak tak alo ni ta ni science le Christian le local dun reng thin ka alo in ran ta ti meng thil rang in lo on ta naturalism hian i alo ta nei ta em ta ni chu ta tak chon eng ti kan reclaim the ti kha koi mo ta kan soya science chu enge ni ti te pathian ro pui na tar lan na ni pathian ro pui jiam mu chu na ni pathian thil siam pathian ti them thiam zia pathian ar ro pui jiam mu chu na a che bai buk na ni tin ale ka butiang lim hriat chen le zual na ni ti ta thlengin i kan soi ani chu Christian te na kan thil dan tu kan fa enge kan fa hriat thiam dan tu ni ti kha hret tai la apoi mo vio bang chu enge zan ina hianin kan zir tur po ni ta sela ai C.S. Lewis hi kan treng apologies lar lu tu kan philosopher turul tu ani ni ani ina atu soi interesting though man became scientific because they expected law in nature and they expected law in nature because they believe in a lawgiver atini so mi omje chu mi in science ngai to na science asir chan chu law of nature anti kha nge azir abei se ya omaringa chumi abei se chan chu chumi petu pathiana rin wangani atini infratiam o atirin thuom thu chu pathiana ni atia zohanan engkim abasiam asiam lo eng maum lo ate law of nature po pathian siamani mo pathian siamani ti kan rin chuan engwai nge chumi lampang zir chian na chu kan tui lo te lu lang engwai kan to lang ti na kha zo na lian tak omani a soi sel na C.S. Lewis na soi sel na chuan ma na chuan chutiang chuan ani thina tu na chuan ani to lo ati na ni men become scientific ati hi ma na chuan ati na ni kan soyang kan ma na chuan mi in science azir chan chu mo pathian rin wangani science petu law of nature petu pathian rin wangin mi in science azira amara chu tu na chuan ani to lo ati ni chu wang chuan in zan ina hian ke ni po hun to in ngai toila helaya nge true book concept kha omani kan ti to kha mo pathian in le le wa na siama ti ring tu he universe pathian in siama kan ti yan he universe chetan tan thil atom ta nge sub atomic particles ta universe thleng yan pathian siam pathian ta pathian ina omtir pathian in omro se ati mo chumi zuya omani ti kan rin boxi chuan engwangin nge science kan zilo engwang science pathian che be puk nan pathian ro pui se tarlan nan kan man lawang ti kha Christian te tan zo na lian tak ani ni kan soyang khan kan fa ten science an zir chuan ho a Chris lo le tura kan ngai nga ri ta kan fa ten lo fin view chuan atheist ni tura te kan lo ngai nga ri ta a chan chu ke ma ni pon thiam lo kan nei ti na ni chu mo atira science le Christianity kaldun thin kaldun taloina I ahong sela ni ti te po ngai to tai la a tho men amara chu kan soyam khan zan ina hiaring chumi chu kan vanei le theini Christian te hian thiam na fit na hemi sir na hi o pathian chi bei buk na kan man chuan kan nei le theini soyam khan
scripture le nature kan nia human interpretation ve ya science don physical reality lampang hriat thiam atuma pathian min pek hriat thiam atuma physical world ta pathian thil min pek theology chunga chan spiritual world chunga pathian ina thil min pek khami ka hriat thiam tir min tumani amar chu chung te chu ain kal thila chutiang anga khosak chu christian nun chu i alo ni ta ni mo i apoi mo khop mai chon engtin nge ni ton ti khani ta mo la khain rianga love song na lutuk mai engtin nge ni ton ti kha khang te po hangai to tai la mo buai na buai thak da lek problem kha kan nei i hey Lutheran te Catholic te Anglican te Orthodox te chu hemi science le Christianity ti rim tin emo i Christianity le fin na ti ko nga te po hian ke ni ai chon an zin fiawa Protestant apo evangelical lampang hi i claiming kan nu fual dawa hemi ko nga hian ngay to hi ti thui thin kop me Bible trend khat enge mo lai enge lavonga thil hril fia tum te kan tawa ei Mizo ji te po fin ngai lo pathian pon mi fin na chu ka ti por la rem hriat na chu ka pai thlang ti korina tir kompon ting khan deng ti te an soi na sa thin atul lo ting zo hril fia ngai lo te an tin sa thin ni chu tik po dik lo tu content kha chuan tin Bible hril fia na hian a context te background te asil na ram poimo rolin a application te poimo mi pathian nei nana lo man mio chuan in apoi lo ani amara chu kan se kan science kan ba te si lo wa ani na ta chuan kan boi na chu hemi hi ani pakhat ani mundoi lo wa thlawla khatia science le Christianity allowing than zel khan mo har sana lian tak pakhat kan to chu science ngai dep na thiam na fin na ngai dep nei Christian te hian apik tin evangelical sa hian om tatani mo ama ero chu Kristianna kan ti khan pathian nan kan in kar chu felme te amar chu he tiang ho zong natural world fa zir chian na te ka tiang te kha atop si lawa kan sen kan na china po han hoila science awanga thil om changkam tak kami nan mu tho sia ngai dan chau ni lo thu nei tu te thlengin mo an ngai sa na ka science zel kha mithiam te khan ni le zel se chu ho chona kai roi lo te si lawa Mizo te po invite tu na hianin atheism lampang te mo atheist ten lo puna engwang pathian om ring lo ti te Thalai te pon soi tak noi kan ti chuan he ting lampang a hian I kanin zirtir lo tinan kan ngai ven lo tinan amar chu Thalai te nei kiman lo mu thaya information a chak to sia enge te kan tiang data in kim internet a omatikan an khewan tikan an share ve an ria thil kha atam to mani chu wang tot kan boi le tho ni ki mani hi chu wang chuan in I kan pan thei lo heng te hi chu Mizo te hian chiang takin I kan hria ta ngai tu lo kan nge hi atul tak ko zatani mi zong talent mi zong ta na pathian in talent pe po ni lo mai te amara chu fin na le thiam na pangin mi kan thinking faculty kan rationality kan thiam na le fin na panga pathian che bei buk tu ra ko hi Mizo at point an tam karin amara chu enge kan system te adik lo wangin kan thra chiang lo chu mi ko na chu kan thra chiang lo te po I ani theya chu wang chuanin I kan Kristianna Mizo kan Mizo Kristianna po hianin I chu I kan ngei to hun ta kan ngei to angai nin ka she hey Bible theology a hianin heng dichotomy heng til pani heaven earth ti te physical spirit ti te secular le secret ti te I kan la rang ani hey I rau kan te dan te po I van ram do tura te kan ngai ta tinan tingen yang nghe tak sa chen na le lam te po ni tura te kan ngai ta ake te po I tak sa chen na te po kan chang ve ti thin to thawa chung te chu adik fek ma apoi lo mo amar chu I kan balance ngai ni hemi thil pani hi I Bible theology han asui fin kan tia chu mi om che chu hey in total
tura injir tir te po hi a Christian tina ni chu kan thra thiam rin tura injir tir te mo Chrisel tura injir tir te hi khovel thil riam tura kan ngai tla ta kha mo adik lo tina ni chu tiang che chon hemi khovel thil ang sirna ang kan ngai ang chi te po hi enge rau lo ria wa kan ngai na kha atam ta rin na te hei begin at kan lam muk ta kan mit tu te tla ma chu pe po so Monday lo nia ti khan enge kan ru te ti khan in pe ki po na ni to kha chon kan rau na kan keng the lo ta kan rau na kan lo shet thiam ta kha chu wang chon boy na har sat na kha Mizo Christian to point kan to na sa ni amar chu kan soi tu ta kha chu helai hian khovel le van ram ti te mo physical le spirit kan ti te tin secular le secret kan ti te heng hi alawin zom vexia mo book of nature le like scripture in zom ang khan mo chu fang choi science po hi kan thau thla tak tak thei lo kan thau thla tak tak thei lo in kal thel turani ti kha shetai la poi mo khop mai hi Mizo tan kan hriat chian engtin ke helai fundamental basic lutuk helai fundamental la ni funda ti meng helai basic lutuk ki kan hu fia tak tak lo chon china kan sei jong song poka je hi lo meng mo ti na ta ke ma chon ka ngai to helai siam that tum ma khan helai hi in zo pot ngai khovel thil riawa kan ngai chuan zir na te kha kan sei to ta mo hei Mizoram te chuan in zirna lampang ngai sang tu te chu Catholic u nau te ni ta Christian po Preste Baptiste tinan UPC u nau te Salvation te atam lam kan ne ke ni chuan zirna hi kan ngai sang lu tuk lo kan promote lu tuk lo ti te po kan thra thiam thiang mo Kohhran college te po Baptist in pakhat anei via ti khan chu po enge athang mo kan ti don nge be sei aphalo do le kan amar chu Catholic u nau te chuan higher tanga secondary tanga higher thlengin ti khan tuna po hei leng puya tin antina tin thenzola po pakhat tin le tuma ani chuan an hra thiam ani mo achan cho poimo na an hre hemi concept a hian an chen ba te po ni chuwang chuan Mizo Christian te po hian zirna lam hrim hemi Christian kan ni na wangin pathian ring tu kan ni na wangin engkim pathian siam asiam lo engma lo ti hretu kan ni wang chu tiang zirna te po chu ama ne na devotion kan nei na ama ne na enga in lai chin na kan nei na tangkai takani ama ne na in pol na nun kan nei na ni ti kan pom theina turin mo khovel thil nia kan ngai te kha kan lo en chian kan lo in nge kan lo in te non angai ti na ni chu chu atop lama ka saitum ta sela chutia kan ngai thei chuan mo ama kan sai science le Kristianna kal kop thei to lo nia kan ngai kha alo kal kop le nga mo kan rin te tin kan Christian nun te po ma ai na chak le zualang pathian ne na in pol na te po kan nei tam pha le zualang ti kha ni ta sela zan in tan chuan ato mei tura ka ngai khang kha kan sei thei top ni ta sela soyang khanin layman nen ai ne mi chung chang hi ka soi ngai lawa chuwang chuanin thlang tan tok te point lo thiama soyang khanin science le Christianity kan soin naturalism le Christianity sei tura te po min ngai tam tak in oma amar chu science le Christianity ka kan thupui ne zan in tan chuan naturalism le Christianity ti te po kan la sei le zelang chu ole kha zong kha ani ro se ka lo me